everyone! So today, let's cook Ginisang Sayote with Giniling. So first things first, let's turn on the induction cooker and let the pan heat up. Kapag mainit na, pwede na. Pwede nang idagdag ang giniling. Spread and stir the pork evenly around the pan. And then, kapag brown na siya, let's now add the garlic. And then, paghaluin siya. And then, next naman dito ay yung napakatagal naman now, the onion. And then, the kamatis. Wow, may pa-slow-mo effect. So, halu-haluin din siya. And then, tagal naman, ano na to? Yan, pinakita niya. Tinakpan niya na, okay. So, pagkatakip pala, ang bilis naman! Ayun, papakuluan siya. Nilagyan ko na ng tubig tsaka ng Knorr cubes dito. Tapos, papaya. Ang bilis naman ate. Sige, go! Dinagdag ko na yung dyan. Papaya, and then, charot. Yung pala, sayote. And then, wow. Wow, may pa ganyan-ganyan siyang effect. And, ano na yan? Now, lagyan na yung patis. Yan, gets nyo na yan. Yan, tapos na.